Next. وإني كلما دعوتهم لتغفر لتغفر. لا تغفر لام has a zero. لا لي. تغفر لتغفر Good. لتغفر لهم. Keep reading. لتغ- لت- لتغفر لهم Good job. جعل أصابعهم جعلوا. Read again. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا. واستغشوا. واستغشوا ثيابهم Sorry, the soft letter. Say see. ثيابهم. ثيابهم I am hearing a whistle sound. Try to say ثيابهم. ثيابهم Good. ثيابهم. ثيابهم Well done. Next. آه، You can do it. It's a easy word. وأس- Good. وأسروا Sword is heavy. Read again. وس Wa'a. و و Wa'a. Yes. وأسروا Yes. Not واستكبروا wa'as. Wow is connecting with the sin. واستكبروا استكبارا واستكبروا. واستكبروا استكبارا Good. واستكبروا استكبارا. Read. واستكبروا استكبارا Tikbara. It's an alif madda. Apply the rule. استكبارا Ra is heavy. Tikbara. واستكبروا استكبارا Stretch the ba because of an alif madda. واست واستكبارا Tak was tak. واستكبارا Are you looking at the screen? I don't think so. واستكبروا واستكبروا استكبارا You are not stretching the letter ba. You need to stretch it well for at least a second. واستكبروا استكبارا Alright. Good job. Next. ثم Thigh إن soft, just like this one. Thiyabahum. ثم ثم إني دعوتهم جهارا Good. م- ثم إني أعلى Ar. أعلى A'lantu. A'lantu. Ain is not a qalqala letter.
أعلى no Ain is not بيبقى a heavy as well. تو Read again. أعلى أعلى تو Good. أعلنت. أعلى تو Good. لهم no وأسررت لهم إسرارا Read from wow. وأسررت لهم إسرارا Well done. MashaAllah. Good job.